Mamuti siguro sila ng pakwan. Ayun, may jeep pumasok, oh. Mamuti nga sila. Tingnan nyo. Ayun sila, oh. Ayun sila. Ayun, oh. Kita ka dyan. Yun. Ayun sila. Yan. Nandun sila. Ayun, mga pakwan, oh. Ayun sila. Tingnan natin kung mamuti sila ng pakwan. Ayun, nagputi na pala sila. Doon sila sa dulo nag-una, oh. Marami pala doon sa dulo. Galing, oh. Pinuti na nila. Pakwan. So, parang 3 months lang. Sa tingin ko, parang 3 months lang yung pakwan, ah. 3 months lang ngayon, ah. Ayun, oh. Asan yung jeep? Yung jeep nila. Ayun, oh. Yan. Sasakyan. Tapos na sila magputi, oh. Ayun na sila. Dami nakuha nila. 2 jeep. Dito, hindi pa ubos nila, oh. Hindi pa nila nangubos. Ayun, oh. Punong-puno yung 2 jeep, oh.